sigurado ya bendisyon so naawa tayo musika tayo at ununor ang talindagat pananin siya. Akin say sa kaya Diyos si agamang kakasalanan at gabay ton niayam at saray totoo ya ng kakasalanan. Ununor ka Diyos, mampilalad ka si kato, manisya ka si kato lay ako ulit sika. Apasanto ka kasi. Ano masanto ka la, no apasanto ka sa baton, it's a sign ya si kato'y masanto, magbaliw ya anak to ka. Marigan oras, pinablimiran at ateng agagi tan kakaaro. Arapat tayo lamat, susayan lawas, yamang kakaiba tayo at say panag-aral tayo. Panag-aral na eskwela sa Batina. Siya sa kaaro yo, Brother Mike Daniel Subala, insanad saya na bakta. Kaiba tayo lamat, say pinapamblin tayo, Youth and Communications Director, Jaed Northern Luzon Mission, Pastor Rosler Zamora. Hello Pastor, kamusta kayo? Maabig, kabosan nagagin, sika tayo namin. Labi, nung magdadangal kayo sa Sayan Live. Di salamatan tayo, Diyos sa katawan, at Sayan pangkanaunawa, Brother Mike, makapanaral tinalamod at malikalikat sa puso tayo. Tapos sa lanti, walaan tayo ipangkanaunawa, undang yung lalamot at Sayan leksyon, at kutun tayo na aragdalom, sa kabaliksan na leksyon, at Sayan lawas. At Sayan lawas, actually, Pastor, wala so nagagawa tayo na online evangelism. Pastor, ni paakar at saya, wala kasi so anunsyo yo, ya iter at saray, dumarungal tayo at sayan bakta. Nagagi, balikalikat kami, ipaabot si kayo, wala so say ongoing tayo, Lord in the Morning, kinabosan, Brother Mike, kawa? Ang tanto mo, kada biyernes, wala so sa may prayer network, pero wala special program tayo, sayan sigba. May tatawagin tayo online evangelism na care group at ng NLM Media. Supaya agagi, jad alas 7, ununa so sara may teens, aray kabataan, aray ugugaw. Kumado agagi, may second part for the adults, si Pastor Hermogenes Villanueva from SSD, si kato'y speaker tayo. Kaya agagi, batin tayo, aray kakaaro tayo, aray kakaiba tayo, kaya dyan patuloy ran unaralong mutod pa nag-aral, at naamtanda so say katuan na say panaaralan tayo. Dakal agagi, so antabayan tayo programa, katunsirin, ag tayo una absent. Pastor, ni paakar at say panaralan tayo natan, anto so titulo to? Agagi, sa tituloy panaaralan tayo at aroon so sa Diyos sa katawan, to love the Lord thy God. Agtilaya sirin pabayagan agagi, igaputilay panag-aral tayo. Pastor Rosler, please lead us in our opening prayer. Mampikasi tayo agagi. Maron Diyos, at sayan bukta, maminsan kami lang matulong tawag din si kayo. Nakaukulan mi katawan, mi kikiro kami, mi papayabol kami na say bendisyon nyo, na say grasya yo. Dapod sa lanti ang gapoy na talusan mi no, ag kami makasing ka. Magbalot no kaiba mi kakatawan. Amin at ununumay yan na panaralan. Kanyan siri na pampyo gagapan mi si kayo na kaiba mi sa panag-aral, dyan nga rin ng Jesus. Amen. Sa teksto ni papatlap tayo agagi, narumog Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 sa kwanto dya agagi, at sika, aron mo si Jehovah a Diyos mo, at amin a pusom, tanjaed amin a kamarwam, tanjaed amin a pakayarim. Agagi, Pastor, ayan so teksto ni papatlap tayo. Agagi, ayan teksto ni papatlap, ayan itatawagin daya Shema. Shema. Ayan so sa may core, may sentro, ayan so sa may atibukal apikakasi na saramay Hudyo. The word Shema, Brother Mike, sa gabay ito ibagatan na amay to obey, to listen. Digil ka o Israel. Ang mulilingwanan, ay asusay sag ka-importantean. When we say Shema, that's the most important, Brother Mike. Antoy ko na sa Diyos sa katawan, dingil ka Israel. Dingil ka. Taan untulok ka. Sa ikwanto, sa Diyos, ya katawan, saksakay ya Diyos. Si Yahweh, si Jehovah, kwanto saksakay. Antoy sirigawa mo, sa ikwanto jayat, you shall love. Aruan mo, so sa Diyos siya katawan, edanto, buo, agagi, aliwan kapaldua, buong puso, anto, buo ya, anto, agagi, kanunutan, puso, emosyon, aruan so sa Diyos siya katawan, with all your soul. Kamarirwa, so sa translation to dila, anto gabay baga, amay ingkatoom, aruan mo Diyos siya katawan, sa ikonto, with all thy strength, amay biskag mo, amin, yabiskag mo, amin nga cellular lamang mo, aruan mo yung Diyos sa katawan. Saya, so say una-unaan, yagangganad sa Israelita. Love your God. Atan Pastor, actually, so ay panaralan tayo sa titulo to, siguro hangod sa may kansyon
and Steve Green sa kwanto may sa lyrics to it, to love the Lord your God is the heartbeat of our mission. Siguro, Pastor, i-imaginein ko, ay mat siguro so science siya ikakansyon mat siguro na Israelita nan sama. I-imagine ko ingon Brother Mike no paano mo kansyonan man so sama to love the Lord our God. Next Paano time na la. yan? Next time la Brother Mike. Antabayan nyo Lord in the morning. Tabayin tayo agagi Kansyonan ko na ng Brother Mike amay to love the Lord our God. Natan, Pastor, ang pawiltilad panaralan tayo. Pastor, si Ren, no nanang nang tidya, ay manaya sa may ipupurot ng Moises, penuntan at aga makalingwan so saray Israelita. Kasi agagi, no basan tayo, so chapter 6, o dino sa ibabagad tayo Shema, ayan amin agagi saray reminders, ibabagan ng Moises, ya agyo lilingwanan, so sa may gangan na Diyos. Bambalat, Pastor, mangkulawak, akin edjad sa may verse 5, singa, no nang tayo singa, taliwas at sa may babagat tayo ya ununur at ganggan lapod sa ibabagat to verse 5 basan ko lamot pastor sa kwanto dia at sika aruan mo si Jehova a Diyos mo amin a pusom tanjad amin a kamararwam tanjaed amin a pakayarim sa kwanto dia o sika tumbok mo sugangan alwan unman sa imbagat to sa kwanto aruan mo si Jehova pastor anto so meaning to at so kabaliksan to ya kasing teksto at sa Israelita akin ipupurok ng Moises, yaaroon da si Jehova. Again, bali-bali, Brother Mike, padangaro od kindi Jehova. Akinay, tano inarong si Jehova, ang gapayaron niya gao mo, no, agsay untulok, Okay. ununor, od sa may ganggad to. Aman so say, tuhayang padangaro. Brother Mike, anda mo, lay anak ko, may anak ko, si Ayeli, 6 years old, grade 1 jad and lakay, sa i-memorize to atan, listen, O Israel, kuha ko to, the Lord our God is one God. Wala di action to. Timbaga to, love the Lord your God with all your heart. Nung tuputan ko, Brother Mike, nung tigabay to ibagaman, it's just a memory verse. Kanto ba, tawa? Kanya sa ko, anak sa gabay to ibagaya, ay supay panangarod sa Diyos sa katawan, unya ay, ko. Awa, amay untulok ka sa Diyos sa katawan. Singa siya, no inaro mo, untulok ka. Untumbok ka babagak. Yes, konto. Masahi mo si Rin, ko. Minasahi ito, ta inaro to ak So, Brother Mike, antoy gabay to ibagaya election tayo si Rin. And then, ibabagan na si Moses, ya, aruan niyo Diyos, sa gabay to, untulok kayo sa Diyos. Because listening or loving is obedience. Awa, Brother Mike, kanyan, amay Shema Creed, love and obey. Atan so say gabay na ibaga, na say Shema Creed. Lapod mairap kasi pastor no sika tayo agagi untulok labat at sara may gangan lapod ay requirement mairap mat ya untulok no agtimet talaga inaro so mangiiter may gangan natan pastor basaan ko so verse 2 ya chapter 6 sa kwanto jabalat pastor pian sika takutan mo si Jehova a Diyos mo ya onoran mo ya amin so panamatuntunan to tansaray gangan to ya inggangan ko ed sika sikatan say laki ya anak mo, tan say laki ya anak na laki ya anak mo, ed amin ya agaw apambilay mo, tan piansaray agaw mo, ed naparukay ira. Pastor, akin ay balat, dyan sayan verse 2, sa ibabaga tulad dyan balat, takutan mo si Jehova. Amay dyan verse 5 balat, aruan mo si Jehova. Akin, posible man si rin niya, aruan mo, so samay ang takot mo. At Brother Mike, ay Pangasinan sa translation atapo niya Sa kwanto dapat dito at unggiw-giw ka. Unggiw-giw. Ang kalabat na tatakot, salila takot agagi. Ay duman no amay manggiw-giw ka. Ta duman takot man. Sa may fear ya ibabagatod tina. May panaggiw-giw ya ibabagatod ya. Kuanon insyungat manggiw-giw-giw kwanto amay giw-giw agagi. It's not fear ya ang takot ka unarawi ka ta agmugabay. Amay fear dito awe and reverence. Antoy gabay ito ibaga may takot agagi ibabaga ito tanay respeto. Antoy gabay ito ibaga panagdayaw. Nung sama nagagi no are Amerikano manakar at aga sombrero ra good morning kwanda kalanda may sombrero da kwandayaw Sika tayo balo diyan Pilipinas mambless tayo mamano tayo Aman aman sumagi panang na panagdayaw. Kaya numampi kasi tayo agagi akatalimukor tini di ba? No agakatalimukor brother Mike no akairong akatuwag. Agagi akapikit ni. Nandang Brother Mike inersunan umpisan to yung umpikit tayo ng mga shot ay numampikasi. Ayay si Makrid. Jaso nan lapuan to ya tanon sama nagagi numampikasi ra no bigla andayay Shema amay listen O Israel know that the Lord our God is one God. No iba gadama nagagi
umpikit ira. Mhm. Ta imagine nda so sa may Diyos ya si Yahweh. Aga na yarin antoy aluan ang gapoy kabaliksan. Talagan reverence, Brother Mike. Talagan walay takot, walay giwgiw, walay panagdayaw, walay iyo honor. Mhm. Kanyan bali-bali Pangasinan sa translation na may honor kwanto. Mhm. Fear, honor, diyan Pangasinan si dugarugaman honor. Mhm. No mano honor ka, ununor ka. Mhm. Aman sa gabay ito ibaga, Brother Mike. Sirin pastor, aliwan aroon tayo, lapod, ang takot tayo, so say Diyos tayon maanangaro. Ay say babagatuyan fear, at ay labat so natural reaction tayo, lapod, inararo to itayo. Singaya sumambabaga agagiya, we are recognizing our complete dependence at say Diyos tayo ya manangaro. Basan ko pastor, so 10:12 balat, ya Deuteronomio. Say kwanto dya, et natan lang ti Israel antoy arum kaukulanan na ni Jehova a Diyos mo ed sika no agsay takutan mo si Jehova a Diyos mo manuntun ka ed saray amin a daladalan to tansay panangarom ed sika to tansay panlingkor mo Jehova ed amin a pusom tan ed amin a kamarerwam ni paakared saya pastor ay Kwanto lang titi, manunton, kwanto eh. Aha. Noon tako ka manunton. Bukla mo, Brother Mike, Revelation, Apocalypse Aha. 14, Aha. 5-6. Nang ta, Brother Mike, noon to ibaga to may takot. Akin ang takot kasi rin. Why should you give reverence to God? Mhm. Akin makapatagtakot? Kung tayo maaro, akin makapatagtakot eh. Aya, Brother Mike, nalinawan tayo. Kapitulo 14 sa isya Apokalipsis agagi say kwanto dya tan anang nangko so sa nanay anghel aman tiktikyab jaed peglay na tawon ya walaed si katoso andi ang ga maabi ga balita men si katoso ipulong to ed saray manaayam jaed dalin tan jad balang nasyon tan pulitan salitatan balay ituloy ko 7 et kwanto ed balag a boses takutan yo so Dios tan iteryo ed si katoso gloria kasay oras na panangukom to simmabila tan igalang yo so nang gawa ed tawon tan dalin tan say dayat tan saray subol na saray danom. Sa kwanto dito, wala so sa balaga boses. Mhm. Jad English, Brother Mike, a loud voice. Ang tam jad Greek tan, Brother Mike, megaphone. From the word loud, mega. Voice is phone. Dito na lang po may megaphone. Kwanto ha? With a loud voice, ay kwanto, anto? Fear God. Takutan so sa Diyos. Akin. Panon? And give glory. Say panagtakotod sa Diyos sa gagit anto, panagdayawad si kato. Akin man dayo tayo, niya Brother Mike. For the hour of His judgment, agto imbagaya was, no, is come. Wadya susay anto Brother Mike, so sa may agaw na say panag-ukom na say Diyos. Anto sila nagagi. Takutan so say Diyos, lapud unsabi so sa may panag-ukom. Takutan so sa Diyos, lapod no agmo takutan, naukom ka. Panon mong takutan? Untumbok ka, pianag ka naukom. Untumbok ka, manunor ka, mangaro ka, pianag ka naukom na ani. After all, sa untutumbok sa Diyos sa katawan, balibalit pa nagbilay. So two birds in a shot tan Brother Mike. Balibali lay bilay mo, tamali-kalikat ka nun tumbok, wala ni tumang muna ani. Kaya, fear God and love Him. Sirin agagi anang nang tidya no anto so ipupurok nin Moises at sara Israelita ng saman this is the same message ya common talagan i-consider tayo bilang Kristiyano. Pastor, pawil tayo sa may takutan tayo Diyos. Pastor, anto sirin so dapat ya rason. Pen unta na kasi nunang tayo madyad Apokalipsis kasi takutan ko Diyos kasi wala so hatol ya nagawa. Basan ko pastor so Efesos 2:10. Say kwanto dya, kasi katayo gawa to itayo apinal saad Kristo Jesus ani paakar ed saray maong agawa asikara so in paraan na Dios pian manakar itayo komun ed sikara pastor anto siri na talaga motivasyon tayo or reason pian unta na sikatayo so untulok ed saray gangan na Dios. Agagi, bali-bali man ito po ng Brother Mike, anto rin so sa motivasyon. Brother Mike, nang mo may utit ya teksto, may utit na verse na binasam, gabay kon italmag man o basam lalo mo, Brother Mike, walay word ya ginamit to ditan, nang mo, Brother. Jaed verse 10. Yes. Ulitan ko ba Nang mo may utit, sige, Brother Mike. Say kwanto jaed sikara so imparaan na Dios pian manakar itayo komun ed sikara. Agagi, sikara so say imparaan na Diyos. Sipay tutuko yun to. Read the whole verse, Brother Mike. Walay gabay kung italmag dya walay duman theology to ya, Brother Mike. Basan ko naman. Brother Say kwanto dya, tasikatayo
gawa to itayo, pinalsa ed Kristo Jesus, ani paakar ed saray maong agawa. Brother Mike, tingnan mo Aha. At sikatayo, gawa to itayo. Mhm. We are created in Christ. Amen. May istoryam di madad Lord in the morning, madiin usa ko mo agdanatalusan dyan pangasiyan si madawa. Brother Mike, say Diyos, akin at aruon tayo, akin untulog tayo, because we are created in Him. Sikato, pinalsa to tayo, yaan to, ya inanaro to, tan pinalsa tayo, ya mangaro labatad sikato. We are created that way, Brother Mike. Awa, antoy kwento nila, maong agawa, pian na nang naarom, at untumbok matira, at say gagawin tayo. We see this, Brother Mike, loving God, anto susay motivasyon tayo, because we are made in Him. And what is He made of? He is made of love. That's why love is the central. Love is the focal point of our existence. Amen. Love God and your fellow men. Nang nangtid man agagi, akabatan tayo pastor, talagan sa Diyos tayo, sikato manangaro, Balit nang nangtid tayo agagi, ed sa may istorya ni Israelita, may sikaret manlalakbay, manlapod Ehipsyo, ang gaed, di madlupan pangako, nanang nang tayo talagan bangar ira, pastor, wala so gimawan consequence, ed sara may agda pa nag-unor, ed sara may gangan na Diyos. Bambalit, wala so impananang na Diyos, ed sikara, ang gano sikara, ed talaga mangkakasalanan niya patuloy. Basang ko pastor so teksto na rumog, Deuteronomio 4:37. Sa kwanto dia, et lapo ed inaro to susaray amam, kanyan pinilito so bini raya untumbok ed sikara, tan impaway to ka asang kaimaton to, apati balbalag apakayari ya impaway ed Hihipto. Manlapod saya pastor, anto so good news ya narumog tayo ed saya natalitali na saray Israelita. Anta, Brother Mike, sa kwanto, the love of God frees us. Sa love, sa aroy Diyos, anto nagpapalaya. Literally and symbolically. Ang lapod aroy Diyos, antoy, pinawayaan tura di madad Ehipto, piyan nawalan iraywaya, ya makapandayaw ed sikato. Try to understand it. Agagi dapat natalawsan tayo ya. Say Diyos imunan ang aro. Okay? Lapod panangaro to sa Israelita, not because they are lovable. No, they are not. They are nothing actually. They are so small. They are so weak. They are sinners. Akinay, inaro to ray, because He is God of love. Inaro to ran imuna. Kanyang kwanto, inaro ta kayo, kanyang unyay gabay kung nagawan si kayo. Tumbok kila ba? Check so akaulay. Tumbok kayo. Lapod, inanaro ta kayo. Ama na aro, Brother Mike, this love of Jesus set them free. Kaya sa rin sa kwanto, love, amay, antang Brother Mike, manayawa, tapi nantan tayo, nantoy gabay ito ibagayay love dya Amay, He first love us, Brother Mike, The word, akin, say, anta tayo sa Diyos unahan niya nga aro, aga nayarin si katayo kasi. Andi, si katun talaga. The word love in Hebrew is ahava. 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 From the translation, ahav. Yes, ay gabay ito ibagamay ahav, to give. To give. Sipay, ang eterna bilay Si Kristo. Sipay, natuyod cross Si Kristo. Sipay, amalsa Si Kristo man. Sipay, imunan ananap, hindi ebatan si Adan ng kasalanan Si nila. Kristo man. Kaya agagi, it's always God who first love. Ahava means to give. The first one who gave. The first one who gave is none other than the God of Israel. Amen. Lapod sa niya panangaro ng Kristo, i-connect tayo sa may atali-tali na Israelita, ang may bagay lante, love frees. Anto? Talagan na natali-tali tayo sa waya. No, talagan i-accept tayo sa panangaro na Diyos. Pastor, Kanyan, ito, okay, Pastor. Brother Mike, nisagsag ko lang ba, kanyan no inanaro matalaga, so sa may biiya, inanaro. Kailangan pakawalan, kung no talagan inaro mo, no ang tulaga bay, kaya arami kabataan, mo, hindi aga nangyari, dapat no inaro taka, inaro mo, dapat, no, love is not that way. Kanyan, no mangaro tayo agagi, kantulanti, di man kasabian. No ngaro kan talaga at ang tulaga bay September noong pawel para sikan talaga man. Amen. So untan mo sa Diyos sa katawan nagagewa nan inarot tayo nya narotakan maong itar ko'y bilay ko. Pero ang taka-kontrolon. Ang taka-kontrolon. Basta inanarot ka, tanda mo ta, inanarot ka. Ang gan nabural ikay kabundukan sa ikwanto, ang gano na deralaya, ang ganong patoy kalaingan. Inarot ka nin siya. Amen. Bali-bali. Natan Pastor Balate, sa kaya tali-tali lamot.
kabatan tayo no anto so panangaro ya impanang ng balat na Dios diyan anto so naaral tayo at sayan teksto sa kwanto dia 7:8 ya Deuteronomio 7 agagi sa kwanto dia si Jehova agto impasan so aro to ad si kayo ni say pinilitok kayo lapo dakdakal kayo ed bilang nen say sananay a katuan ta si kayo so karaisatan nen saman ed amin a katuan balat lapod si Jehova inaruto kayo tan lapod aagamilen to so si panan sinambaan to ed saray amayo say makapanyari alima so impangipaway ng Jehova ed si kayo tan impanundon to ed si kayo anan lapod abong na inkaaripen inekal ed limanan faraon yaari Ehipto. Diyan sayan teksto pastor tali-tali especially demanded sa verse 7 paano tayo nakabatan so panangaro lamet na Dios ed saya. Ayan, Brother Mike, sa panangaro Diyos aga akatipendi ed sika. Aga akatipendi sa Israelita. Aga akatipendi no maunor ka wandi. Sa panangaro Diyos akadipendi ed panangaro to. Ay babagatan na inay Brother Mike because He is love, that's why He loves. Aluan because you are lovable, that's why He loves you. No. Anta magagi gabay ko ni purog sa ray kaagyan. Anta Brother Mike nang una-una na kay wala distrito sa imbangan del siag. Tapyan successful ka pastor kada. 20 anyo sa nid sa mga Brother Mike talagan makapakapal ni buko sa man talagan ken bali-bali ni kintayo maksil ni sa kontod sa siya. First fall in love with all of your members no matter who they are. Wala rin man salita against your back. Wala rin agda kagabay. Wala agda gabay sa sermo mo agda kadingalan bang balot sa kwanto. No gabay mo successful sa ministry. Love them not because they like you. Love them because they are children of God. Amen. Bali-bali agagi so panaaralan tayo sirin say panag-unor tayo at say Dios lapud kabat tayo Dios siya sikato talaga so Dios siya manangaro lapud sikato so aro. Okay? Natan agagi anto sirin so response tayo sikatiran agagi ed sayan panangaro na Dios ed balansinan sakay. Pawil tayo pastor ed say atali-tali na Israelita basang kulamet so teksto na rumog ed Deuteronomio 5:10. Deuteronomio 5:10 say kwanto dia agagi 5:10 sa Deuteronomio. Tan mangiparungtal na maaro ya abig na linawa ed saray linibo mangaro ed siak. Tan mangunor na saray gangan ko. Bali-bali Brother Mike. Mangiparungtal na say maabig alinawa ed saray libo. Mangiparungtal na maabig alinawa. Say tawag gad sa English Brother Mike compassion. Say Latin word to Brother Mike compati. Antam sa gabay to bagaman movement of the bowel. Antam na walay mani LBM ka napigilan mo laka Manila agkabalo mambawa sa mani LBM ka mo napigilan tam para mo ang gano 5 star Siyempre mo napukpukan untan may panangaro Dios aga napukpukan hanggang siya na supaman hanggang sa inkaw na ulo tayo napukpukay aro Dios. Kanya natural lawat, yes, I want to love the Lord your God because He loves you just too much. Pastor, kasi nibit la diman, ramay panag-unor tayo gangan, sa panagtulok tayo. Pastor, sa kwanto dya, basang ko so 7:9 balata, sa kwanto dya, Deuteronomio 7:9, kabatan mo sirin si Jehova a Diyos mo, si katuso Diyos, say matuor a Diyos a mangunor na si pantan, maaron abig na linawa ed saraman, so mangaro, tan mangunor na saray gangan. Anto sirin so attitude tayo at say panag-unor tayo ya gangan. Ibagbaga tayo mo Brother Mike, di ba inaro kay Diyos? May aro Diyos, puwadtan. Pero antam, duma kasi hanggang siya atang, sigara atang tagputan tayo. Akin si Pay mas malibalin kina, ang gano, ang gapoy paborito Pero siya nga mas nagigili tayo, makapa-inspire may anak ka maunor. May anak ya talagan aga mangital talag singa ang bula mo sukuroy din na mamad sikara. Singa umad sika mo Brother Mike, teacher ka wala rin estudyante nun sa aman. Araman siguro maarod sika, may agara unalis no agkani akalis. Aramay managsarado yung pintuan, aramay mababae tag klase, gabagabay mo mairawa. Pero medyo aramay anaw sa ulo bangar, medyo aga mangital talag medyo mo magabay na daisa tawa. Daisat labat. Daisat labat. So nanan tayo agagi. Antoy gabay to ibagaya. No minsan sa Diyos maro pero agagi, antayo ko mon sa tatawagin sa Brother Michael amay take advantage of that love Andi. Duwag ingan, mangunor timet. Ununor tayo, sa ibabaga to. Dapat anti, response. Kailangan na may response. Alibawa, antayo sa marakabuntan, aliwa tayong garing. Antayo may garing. May dal.
Mhm. Manika. Mhm. Ang ganan to'y gawaan na sa may ugaw yung manggagalaw na manika. Manika man, gani basig to, ano ba? Ang gano aroon to, hanggang pakanan to, isaliwan to, isa kigalo na ice cream, only cut. Mandi. Hindi. Hanggang po'y reaction Feelings to, man. hanggang po'y feelings Hanggang to. po'y feelings to. Pero may ugaw. Gani, damo laba na sa kay lollipop, di man likat, awa. Umamot so sa gabay na sa Diyos sa katawan. May wala mo so response tayo, alawa tayong garing niya. Give me, feed me, uman. Kasi nga may evacuee mentality, konda. May evacuee mentality, brother Mike. Give me, feed me, comfort me, keep me safe. Siya amin. Pero sa gabay na Diyos sa katawan, si katoy magmaliya sentro. Nabilay kanya na may Shema Creed with all your heart. Kanto, He is to be the central focus of our emotion. Kanto, with all our soul, may embodiment daily agagi. Ay ang laman o saranod panangaron si kato. Sa kanto, because He love His strength, lapod si kato sa ultimate source na say kasil tayo. At ipawil tayo panagdaywod si kato. Aman so say may panangunor. Ibabagato dyan, brother Mike. Si rin pastor tutumbukan ko may babagayo say panagtulok tayo at say gangan at aya pastor so expression tayo ya panangaro team at say Dios tayon manangaro. Amen. On, brother Mike. Expression, response on the first love that He gave us. Katulante say kwanto John 14:15 no pastor that if you love me keep my commandment. Ay amat agagi so gabay ng Kristo Jesus. Ya naaralan tayo katulante may lisikato at ginawa to so ministeryo to dalin amamat so ibabaga to at saray totoo. Natan pastor basaen ko so sa kaya teksto. Marcos 12:28 hanggang 30. Marcos 12:28 hanggang 30. Say kwanto dia agagi 28 hanggang 30 ya Marcos 12. Et sakay ed saray iskribas din mago et nadngilturan man susupyatan et bangtam tatoya inubatan turan maong tinapet to ed sikato anton ganggan so manunaan ed ganagana. Si Isos imabat say manunaan si katayo dagal mo o Israel say katawan a Dios tayo say katawan saksakay et si kaaron mo so katawan a Dios mo ed amin a pusom tan ed amin a kamarerwam tanad amin anunot mo, tanad amin biskag mo. Akin pastor, say babagato jabalat ya first commandment at aron mo sa Diyos mo. Yan, duwatan brother may kawa. Nanang tayo agagi. May skriba, araya may doctors of the law. Mananang nang ira, no innerso sa pakapakilyawan ng si Jesus sa katawan. Inara may aliwat to. Mananapiray wrongs at kinigisa. Sila po tanda. No talagan kin antoy una-una anagan gana anto sirin talagan kanggan antoy imbaga to may Shema Creed kinote tulaba so sa ibabaga na sa Deuteronomio sa 6:4 tag 5 antoy kanto antoy ibabaga dengel mo o Israel aruon mo so say Dios sa katawan aya so say unaan aganggan. Brother Mike, aking kasi atan so unaan niya ganggan because when you first fall in love with Jesus, it's easy to do the rest. Amen. Amay ulakad sa kapilya, it's easy. No inarom so sa Diyos sa katawan. Amay agkamangay karumal-dumal, it's easy. Amay mangipawil kay tayo no, pero ulam ni manigan. Nung sama nagagila po, natatalusan day panangaroy Diyos, ang tawi ko ng Moses, ay dugalatay offering nyo. 40%, Brother Mike, sa offering da. Ay grabe. Ay dugala, nabubulok la, nadirala, nulayay simbaan. Balag need tights Brother Mike, when we love God, when we fall in love with Him first, the rest follows easily. Hanggang na may panagbasam na Biblia, it becomes a love letter. Brother Mike, naninadanto ako ng misis ko na may nan-respond sa may love letter ko. Aha. Ay, memorize ko lang agad kuwit, agad tuldog. Okay. Basaan ko niya siya ta. Ang may very first niya love letter, balik pa nagbasa. Ang tam no inanarom may angiter na love letter, you would love to read that. Amen. No inanarom lay Jesus, amanggan amay pa nagbasa ay Biblia. Walay kabak ko elder, anggad alaunay palbangon man, umpisa alas 7 anggad alaunay palbangon mambabasa na Biblia. Ay katong ko napupukan. Akin lapod inanaro tayo. Susamay angiter. When you love Jesus, everything else follows. Amen. Pastor Sirin, sara may agagi tayo ya si kada talaga inararo day Dios lapod panangaro da talagan gimawaran untulok at saray ganganto anto so reward ya na alada. Basan ko pastor so Apokalipsis 14:12 aya so samput lang teksto ya basan tayo
Apokalipsis 14:12 agagi say kwanto dia so kawalaan na sungdo na sa santos saray mangunor at ganggan na Diyos tansay pananisya ng Jesus. Ayan, sa kanto, here is the patience of the Mhm. saints. Ayaso say panagtiyaga, sungdo. Ha? Ayaso say panangunor. Anto yung kanto, niya susaramay ang unor, tan ang araw. Those who love and keep His commandments. Agagi, anto susay paraan to love the Lord our God. Yakuanan, Steve Green, Brother Mhm. Mike. To love the Lord our God. Say Mhm. kanto, is the heartbeat of our mission. Amen. Say panangarod sa Diyos. Si katukumunso sa may anto, pintig na puso tayo. Ang kinay, lapod no amay pintig na puso tayo sa panangarod sa Diyos. Amay misyon magangganon na sumpal. Amen. Para may trabaho magangganon na sumpal. Amay idudungal, amay tutulok magangganon. Anto may gabay mong gawan para Jesus. No na in love kad si kato, magangganon. And we have to do falling in love with Him. Bakit po? Kasi sa bandang huli, ang mananatiling tapat sa pagkatapos ng pandemya, pagkatapos ng paglalakbay sa mundong ito, say manatili at tapat, aramay tuwa, ya ang Diyos. Bali-bali, Pastor, maliwaw sa pinanaralan tayo. Agagi, sirin, sumpalantila yaad sa panagpikasi, Pastor. Ang pikasi tayo agagi. Maaron Diyos, salamat na balbali. Tulungan nyo kami na inlabod si kay dagwagaw ng korang na bilay. Tulungan nyo kami. Yan na pa, naamtan nyo, paano niya talaga yung mangarod si kayo. Kaya Diyos doon tanong sa bikila, ilaban nyo kami. Itagtawan ni paparaan. Bendisyonan nyo, amin. Iray dumarangan. Say aruyo, to say natibukal, tan untubo, tan unlago, tan nipos na kumong katawan. So say andi ang gaan, ya pananuurad si kayo. Yung si kami lay mga arulid si kayo. Salamat. Lapod sayan agaw na sa baton, yaon sabi. Si kami lamot suya singgaryan puso mi. Puso yo. Tan sarayan puso mi katawan, yanap gaan. At nabilay iralamat. At panamaglay na salog na say aruyo. Diyan nga ranan Jesus. Amen. Salamat, Pastor, lapod, bali-bali sa pinanaralan tayo. Agagi, salamat adsay impandagop yo, diyan adsay panag-aral tayo na eskwela sa Batina. Siya lamat say kaaroyo, Brother Mike Daniel Subala. Tantumat, siya sa say kaaruyo, Pastor Rosler Zamora. Sigsigurado ya bendisyon so naawat tayo musika tayo at ununor ang talindagat pananisya. Akin at say sa kaya Diyos, si agamang kakasalanan at gabay ton niayam at saray totoo ya ng kakasalanan. Pununor ka Diyos, mampilalad ka si kato, manisya ka si kato lay atuloyin sila. Apasanto ka kasi. Ano masanto ka la, no apasanto ka sa baton, it's a sign ya si kato'y masanto, magbaliw ya anak to ka.